اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya atas nama tuan rumah Ayahanda Haji Mahmud Nasir, tidak terkira kebahagiaan mungkin yang kita rasakan, tamu yang mulia yang jaraknya tidak dekat dari negara Turki bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini sebagai wasilah cinta kita akan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau dan apa-apa mungkin akan disampaikan oleh beliau, untuk mempersingkat waktu kita minta nanti mungkin Gus Nafis untuk mempersilahkan membacakan biografi beliau, kemudian nanti Ustaz Askar mungkin untuk tarjim apa yang disampaikan oleh beliau. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kehadiran daripada Syekhna Syarif Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasan Al-Husaini Hafizahullah Ta'ala di kediaman daripada Ayahanda Syekh Mahmud Fasil Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga mereka berdua, keselamatan di dalam keberkatan dan di dalam perjalanan dakwah. Amin. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit Al-Faqih Muhammad Al-Nafis Mudirul Markas Jilani daripada Asia Tenggara, dan diundang oleh Akhil Al-Karim Iwan Kurniawan, Ustaz Iwan Kurniawan yang merupakan sahabat kami, dan alhamdulillah bisa berkunjung pertama kali di Palangkaraya daripada Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah
zuriyah daripada Sayyidi Rasulullah SAW. Beliau juga zuriyah daripada Al-Qutub Sayyidi Sultan Al-Awliya Abdul Qadir Jilani. Beliau juga kakeknya, beliau adalah Syekh Muhammad Fadil ibni wali ila jaddihi al-karim Sultan Al-Awliya Abdul Qadir Jilani. Ayahnya adalah Bahrul Ilm, seorang Sayyidi Muhammad Fahid wali agung di Zaman Khan Jilani. Kakeknya adalah Syekh Al-Sayyid Al-Sharif Al-Kutub fi Zamani Al-Sayyid Muhammad Siddiq Al-Tilali Az-Zamraqi. Beliau adalah mempunyai kakek yang bernama Muhammad Siddiq Az-Zamraqi Al-Tilali. Jadi beliau adalah putra dari seorang wali, kakeknya juga seorang wali, buyutnya juga seorang wali, bersambung kepada puncak Sultanul Awliya yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi secara bisabab dengan sababul ilm wan nasab dzurriyyatul rasul min adalah Al-Hasan, dari ibunya adalah Al-Husain, bermuara Al-Hasani wal Husaini di dalam beliau. Beliau adalah zuriyah ahfad Syekh yang ke-25. Secara nasab 25. Daripada nasab Rasulullah SAW adalah yang ke-40. Yang terakhir yang disampaikan adalah beliau adalah min alil ilm. Dari sekian ribuan zuriyah turunan daripada Sayyidina Auliya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala, hanya beliau alhamdulillah ala qadarillah, beliaulah yang menemukan manuskrip buku-buku yang ratusan tahun, yang mungkin sekarang kalau sejak Sultan Auliya kurang lebih 1000 tahun ditemukan kembali oleh beliau. Beliaulah yang menemukan, menggali, meriset, mengkaji daripada salah satunya yang utama adalah kitab Tafsir Jilani sebanyak 6 jilid yang ditemukan di Vatikan, Roma, bukan di Syria, bukan di Kairo, bukan di Saudi, atau bukan di Buldanil Muslim, tetapi ditemukannya di Perpustakaan Agung Vatikan Roma. Alhamdulillah, dengan isyarat kakek beliau Sultanul Awliya ditunjukkan jalan, diarahkan, dan alhamdulillah kurang lebih 20 tahun lalu sudah tercetak Tafsir Jilani dalam Lughatul Arab. Tafsir ini bukan seperti Tabari, tafsir ini bukan seperti tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ini adalah tafsir isyari wal ilhamiyah. Jadi ketika Sultanul Awliya Abdul Qadir Jilani membaca, kemudian diberikan tafsir, diberikan isyar, diberikan komentar-komentar. Jadi sebuah tafsir yang dalam kategori tasawufi isyariyat. Jadi tafsir yang berdasarkan zauq, rasa, ilhamiyat. Alamnahu min ladunna ilma, dari semacam itu. Jadi bukan seperti ayah bil ayah, hadis bil hadis berkata. Dan alhamdulillah pada bulan Maret ini kita sudah akan cetak, insyaallah nanti akhirnya Ustaz Iwan mungkin akan kita berikan dan mungkin dihadiahkan ke pesantren, sehingga tafsir daripada Sultanul Awliya Abdul Qadir Jilani bukan hanya sebatas ketika kita mengirimkan wasilah hadrah kepada Sultanul Awliya, tetapi dengan ilmu. Dan insyaallah misi daripada Mursyidina Syekhul Karim Syedi Muhammad Fadil Jilani radhiyallahu ta'ala membuka ruang ilmu, karena semuanya itu tidak bisa tanpa ilmu. Pesan juga adalah kullu syai'in bil ilm wal ilm wal ilm. Segala sesuatu itu dengan ilmu, ilmu dengan ilmu. Dan terakhir, alhamdulillah beliau sudah kurang lebih meneliti 27 kutub syekh dan sudah diterbitkan, dan ada yang paling beberapa kitab-kitab mulai dari usul, dari hadis, ya, dan nanti insyaallah akan disampaikan oleh beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah, khususnya ayahanda Mahmud Fasil, beliau adalah saat ini adalah yang melaksanakan penerusan warasah ilmu daripada Sultanul Awliya Abdul Qadir Jilani. Jadi bukan hanya sekedar menyandang nasab, menyandang sabab, tetapi juga menyandang daripada tugas-tugas amanah keilmuan. Semoga keterangan ini bisa membawa amanah daripada beliau dan para hadirin, khususnya bisa memahami setidaknya secara zahir apa yang kami sampaikan, sehingga apa yang disampaikan beliau semoga bisa menjadi ilmu nafi' pada kesempatan hari ini. Jazakallahu khair. Saya kembalikan kepada akhina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد غر المهجرين جد الحسن والحسين سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من بعد يوم الدين. إن شاء الله هذا المجلس المبارك مجلس هذا الولي الصالح الشيخ محمود إن شاء الله والأساتذة والحاضرين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kesyukuran atas Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan insyaallah majelis ini adalah majelis mubarak. Majelis yang penuh berkah, silaturahim dan ziarah kami kepada seorang wali soleh yaitu Kiai Haji Mahmud Hasim. Kemudian beliau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إخواني إن شاء الله الحضور، أنا سعيد جدا كما قلنا آنفا إن شاء الله بمجيء هذا بدعوة من ابننا المعنوي الشيخ محمد دانيال نفيس مدير مركز جيلاني في جنوب شرق آسيا. Beliau menyampaikan, sungguh saya amat sangat bergembira sekali pada ziarah kali ini, di mana sebab ziarah dan silaturahim ke negeri tercinta ini adalah Kiai Haji Muhammad Danial Nafis, yaitu Direktur dari Markas Jilani Asia Tenggara. وأيضا سعيد جدا بأنه 15 سنة وهذا كان أملي وأمنياتي، نعم، ورغبتي وشوقي واشتياقي بترجمة تفسير سأقال إلى لغة أندونيسيا، والحمد لله تم بجهدي أيضا من سيد محمد نفيس دانيال إن شاء الله وطلابه ومن معه، والحمد لله الآن تحت طبعي إن شاء الله. وأنا سعيد لماذا؟ لكي يقرأ جميع الناس، لأن العربي بالعالم يستفيد، ولكن بلغة أندونيسيا كل الناس يستفيدون من تفسير الجيلاني وعلوم سيد عبد القادر الجيلاني وبركة سيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله. Beliau menyampaikan, sungguh saya sangat bahagia sekali setelah 15 tahun saya berusaha, dan ini adalah cita-cita saya dan angan-angan saya agar tafsir dari Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah naik cetak atas perjuangan dan usaha dari Kiai Haji Muhammad Danial Nafis dan seluruh yang berada di bawah bimbingan beliau, sehingga tafsir ini tidak hanya bisa diambil manfaatnya, faedahnya oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab saja, akan tetapi juga dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dari keilmuan Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mengambil faedah keilmuan dari apa yang beliau tulis dalam tafsir tersebut. وأتمنى أيضا إن شاء الله ترجمة باقي مؤلفات سيد القادر، حوالي 29 مؤلف باقي إن شاء الله، أيضا بسببية إن شاء الله الشيخ محمد دانيال نفيس، أيضا كلهم من العربية إلى لغة أندونيسيا إن شاء الله. Dan insya Allah saya juga berharap setelah ini seluruh karya-karya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masih kurang lebih 29 karya, semoga nanti dapat diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia seluruh karya tersebut dengan bimbingan dan usaha juga dari Kiai Haji Muhammad Danial Nafis. وإندونيسيا دائما أقول أنا أحب أكثر البلد في العالم. لماذا؟ لأن أنني تجولت حول العالم، يعني قارة آسيا، قارة أوروبا، قارة أفريقيا، قارة أمريكا، روسيا، يعني معظم دول العالم. كل المسلمين أهل التصوف يحبون جدي سيد عبد القادر الجيلاني، ولكن في منهم 20% نسبة يعني المحبة، في 30، في 50، في 60 بس. ولكن إندونيسيا أكثر من 85% يحبون جدي الغوث العظيم سيد عبد القادر الجيلاني. ولذلك أنا أقول بلدي، لا أقول البلد الثاني، بهذا المحبة العظيمة إن شاء الله. Beliau menyampaikan, Indonesia adalah
negara yang paling saya cintai dari seluruh negara yang ada di dunia ini. Saya sudah keliling ke seluruh benua Asia, ke benua Amerika, benua Afrika, ke Rusia. Saya menemukan di sana persentase dari orang yang mencintai kakek saya, yaitu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 20%, 30%. Akan tetapi di Indonesia ini berbeda. 85% dari warga Indonesia itu mencintai kakek saya, yaitu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oleh karena itu saya mengatakan ini bukan negara kedua saya, tapi ini adalah negara saya. Apa kabar? Ana bainakum baik. Saya berada di hadapan kalian menjadi baik. نعم نتكلم عن كم كلمة سيد عبد القادر الجيلاني في خصوص علمي فناء في العلم. نعم يقول السيد عبد القادر رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم الله سبحانه وتعالى أنعم علي ببركة جدي سيدنا رسول الله وسمى بركة جدي سيدنا علي بن أبي طالب العلم والحكمة والمعرفة مع بعض. Beliau menyampaikan, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari kakek saya yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari kakek saya juga Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu nikmat ilmu, nikmat hikmah. بعدما أخذت إجازة أنا كنت أعطي درس، ما كنت واعظ يعني على الكرسي نصيحة واعظ، أعطي درس لأن لغتي مهما كان أنا درست العربي لغتي عجمي، كان لغة فارسي، لأن جده من هاجر من بغداد إلى جيلان، مرة ثانية هو رجع إلى وطنه الأصلي بغداد. Beliau menyampaikan, saya setelah mendapatkan ijazah untuk belajar, saya tetap belajar. Karena ketika kakek saya hijrah dari Baghdad ke Turki, kakek saya bolak-balik, jadi balik lagi ke Baghdad, ke negara aslinya. Jadi bahasa saya, bahasa aslinya adalah bahasa Persia, kata beliau. ثم رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكن معظم العلماء أهل التصوف يقولون ليس في المنام، إنما هذا الحقيقة، الرؤيا الحقيقة. نعم رأيت جدي فقال لي يا ابني أعز الناس، لماذا لا تعز الناس؟ فأجبت حياء فقلت يا جدي يا سيدي رسول الله لغتي عجمي، وأنا بين العلماء والفقهاء في بغداد عاصمة ثقافة الإسلام، عاصمة ثقافة الدنيا كلها. Beliau menyampaikan, setelah saya belajar dan saya belum mengajarkan ilmu tersebut, tidak menjadi yang mengajak memberikan mau'izah. Kemudian saya bermimpi bertemu kakek saya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tasawuf tidak mengatakan itu mimpi, tapi itu adalah pertemuan yang hakiki. Dan kemudian dalam mimpi tersebut kakek saya menyampaikan, wahai anakku, kenapa kamu tidak menasehati dan memberikan mau'izah kepada umat ini? Beliau menyampaikan, wahai kakekku, bahasa saya bukan bahasa Arab, bahasa Persia, dan saya berada di tengah-tengah para alim ulama dan para ahli fikih. Bagaimana saya bisa menasehati? Itu yang beliau sampaikan kepada kakek beliau. Ya ibni, iftah fakih, iftah famak ya. Iftah fakih. Kemudian kakek beliau dalam mimpi tersebut menyampaikan bahwa, wahai putraku, buka mulutmu. وكان صلى الله عليه وسلم بعدما قال أمرني أنا فتحت فمي يعني فاي
فتفلت في فمي 7 مرات. 7 مرات. Kemudian setelah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi tersebut memerintahkan beliau membuka mulut, kemudian Sayyidina Rasulullah meludahi 7 kali mulut beliau dalam mimpi tersebut. ثم جاء جدي وسيدي إمام العلوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعليه السلام. Kemudian setelah itu datang kepadaku kakek saya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu wa alaihi salam. فقال يا ابني لماذا لا تعظ الناس؟ تعظ الناس. Wahai putraku, kenapa kamu tidak menasihati dan memberikan mau'izah kepada umat manusia ini? فقلت يا جدي يا سيدي أنا لغتي عجمي وهؤلاء العلماء الفصحاء في بغداد، وبغداد عاصمة ثقافة الإسلام، عاصمة ثقافة الدنيا. Kemudian beliau menyampaikan, wahai kakekku, bahasa saya bahasa bukan bahasa Arab, yaitu bahasa Persia. Bagaimana saya bisa menyampaikan mau'izah, nasihat kepada mereka, dan di tengah-tengah kami di kota Baghdad yang pusat keilmuan, pusat peradaban, di dalamnya banyak ulama dan banyak ahli bahasa. فقال يا ابني افتح فاك. Kemudian Sayyidina Ali menyampaikan, buka mulutmu. فتفلت في فمي 6 مرات ليس 7، 6. Kemudian Sayyidina Ali meludahi mulut beliau 6 kali, bukan 7 kali. 6 kali. فقلت يا جدي لماذا 6 ليس 7؟ Kemudian beliau menyampaikan kepada kakek beliau Sayyidina Ali, wahai kakekku, kenapa 6 kali bukan 7 kali? فأجاب فقال يا ابني أدبا مع سيدنا رسول الله، أدبا مع سيدنا رسول الله، أدبا مع سيدنا رسول الله. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyampaikan kepada beliau, wahai putraku, ini adalah adabku kepada Sayyidina Rasulullah. Ini adalah adabku kepada Sayyidina Rasulullah. Ini adalah adabku kepada Sayyidina Rasulullah. لأن سيدنا الرسول جاء من قبل ففلت 7 مرات. 7. Beliau menyampaikan itu karena Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi beliau 7 kali. وأنا أستحي أدبا كيف أنا 7. Beliau menyampaikan, Sayyidina Ali menyampaikan, Sayyidina Rasulullah meludahi beliau 7 kali. Bagaimana saya bisa 7 kali? Ya saya 6 kali. فقام سيدنا عبد القادر الجيلاني بأمر من جده سيدنا رسول الله وجد الإمام العلم السيد وبدأ بالوعظ، وأول وعظ صحبة في التاريخ يقولون توفى، بعض الناس يقولون 2، بعض الناس يقولون 1 من شدة تأثير وعظه رضي الله عنه. Kemudian Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berdiri, kemudian menyampaikan mau'izah hasanah, dan ketika itu mau'izah yang beliau sampaikan, ada yang mengatakan ada yang meninggal karena mendengarkan mau'izah tersebut. نعم، هذا السيد عبد القادر اشتهر في بغداد واشتهر في الدنيا كلها، ويبقى كما قال جده من طرف والدته سيد عبد الله الصومي الحسيني، يا بنتي أرسل ابني عبد القادر إلى بغداد فإن أمة جدنا تحتاج إلى علومه إلى يوم القيامة. هذا ما قال جده لأنه هو رباه. أبوه سيد عبد القادر الجيلاني توفى شهيد، سيد القادر الجيلاني طفل. Ini adalah kisah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oleh karena itu kemudian beliau diutus untuk kembali ke kota Baghdad untuk menyebarkan ilmu-ilmu tersebut, karena umat Islam yang berada di sana, umat yang ditinggalkan di sana sedang membutuhkan kepada ilmu-ilmu dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. نعم، والحمد لله كلما يأتي فتوى إلى بغداد يرسلون إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني صرفا بدون أي توقف، بدون أي فوريا ينزل ويفتي.
Oleh karena itu setiap ada permasalahan, maka semua orang datang ke Baghdad dan bertanya kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beliau langsung menyampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. نعم وآخر كلماته في حالة النزل عند السكرات أولاده كلهم معه رضوان الله عليهم أجمعين، جدنا سيد عبد الرزاق، سيد عبد العزيز، سيد عبد الجبار، سيد موسى، سيد عيسى، كل أولاد الشيخ موجودين. فسألوا فقالوا ماذا يأمرنا الشيخ؟ شوف الأدب حياة، ما قالوا ماذا يأمرنا أبونا والدنا، ماذا يأمرنا الشيخ بعد وفاته. Dan ketika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelang wafat beliau, para putra dan keturunan beliau berkumpul, dan kemudian mereka bertanya, salah satunya adalah kakek-kakek kami, Sayyidi Abdul Razik, Sayyidi Abdul Jabbar, beliau beberapa nama-nama, Sayyidi Abdul Aziz, dan Sayyidi Musa, Sayyidi Isa, dan kemudian beliau semuanya bertanya kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir, apa yang engkau perintahkan, wasiatkan kepada kami sepeninggal engkau, wahai Syekh? Jadi yang dipanggilnya wahai Syekh, tidak mengatakan wahai ayah kami. Itu adalah bentuk penghormatan sang putra kepada sang ayah. فأجاب رضي الله فقال يا أولادي عليكم بالعلم ثم العلم ثم العلم. Kemudian Sayyidi Syekh Abdul Qadir menyampaikan kepada putra-putra beliau, ya abnai, wahai putra-putriku, alaikum, hendaklah kalian wajib bil ilmi, yaitu berpegang teguh kepada ilmu. إذا عملنا حاشية للكلمات، شرح حاشية، ما معنى يعني عليكم بالعلم والعلم؟ أول شيء لا يريد الشيخ، لا أريد منكم سلطنة الدنيا، ملك، سلطان، وزير، غني، برلمان، لا، خادم العلم فقط. هذا هو شرح وحاشية لكلمات الشيخ رضي الله عنه. Jadi kalau kita ingin menjelaskan maksud dari wasiat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alaikum bil ilmi tsummal ilm tsummal ilm, maka maksud dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah, aku tidak menginginkan kalian untuk mencapai sebuah kekuasaan, kepemimpinan, kekayaan, dan dunia, akan tetapi hendaklah kalian berkhidmah kepada ilmu dan ilmu. هذا آخر وصية كلام الشيخ، ثم إن الله ما يرجو، انتقل إلى ربه جل جلاله. Ini adalah akhir dari perkataan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah menyampaikan tersebut, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الآن إن شاء الله نعطي هدية للشيخ مكتوب عليه اسمه